Kumusta? Today is Wednesday, the Lotto draws for the 9 PM draw are Mega Lotto 645, Grand Lotto 655, Sword 3 Lotto, and EC2 Lotto. The results for tonight Lotto draws. The winning numbers are kanang wala pa'y 3 months imong motor, nya hilabtan ras babaeng naka-drugs ang utok. Maong lisod gyud kung buang na atong kontra, wa nay huna-huna o kaikog o kauwaw. Proud pagani ha! Sa pila ka laking nakaiyot niya, ug wahibaw ikinsa ang amahan sa anak niya. Kalo!